Hello guys, magandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpintirong Gala. For today's video guys, ito po si dumating si si Illustration Gala. Yeah, Illustration Gala. Ano kaya legit kaya yan? Legit yan. Re-recta lang yan. Pagsaksak sabog. Legit yan. Pagsaksak yung yan guys, ayan Sabog. Sabog daw, sabog. Re-recta lang yan. Yan. Kaiba yung wawa, kung kilala niyo. Yan guys. Paki ano po yung kanyang page guys. Yung may page to, di ba? May page yan. Illustration Gala. Yan guys. Page to page. Yan guys, magandang lalaki yan guys. Kung kilala niyo, kaiba yung wawa. Wawa, Batangas Ito, Awa na sugbo. Dati yan nakalaban ni Abra. ito guys, kung ibig yung magpapaayos ng rice cooker guys, Yan ang kapatid design to. pupuntahan lang to dito sa sa Wawa na Sugbo. Yan guys, si Jazz. Ito naman si Kuan, yan. Yung Wilder Gala. Si Wilder Gala. Ayan na, ang iba namin mga kasamaan. Guys, ito yung si Illustration. Ito yung Steel Mangyaw-yaw. Yan guys. Yan guys, kakain muna sila guys bago pumunta sa trabaho namin. Sa aming destination sa katrabahoan. Yan guys, babuhusan niyo mamaya guys. Yan o. Nilagyan ng bakal. Yan. Nandun yung aming kuan guys o. Yan o. Yung mga tawan. Yan guys, mga tawan. Ayan o. Tapos doon kami mamaya guys. Kakabit kami ng trusses mamaya guys. Hinihintay ko lang welding machine. Yan guys. Diyan kami kakabit ng trusses. So guys, dumating na yung materialis. Nahapon pa. Yan. Yan. Guys. Yan. Kailangan guys. Tatrasis ito ngayon guys. Yan. Doon. Guys, update ko lang mamaya. Ang update natin sa pagbubuhos nila. Nabuhusan na guys. Ayan o. Ayan o. Yan. Kahit maulan guys, nagbubuhos sila kasi gusto daw matapos lang daw nila at nakakaya daw sa contractor. Yan guys, yan o. Yan kami guys, hindi kami makapag-welding gawa ng naulan. Pag namatay, sayang. Yan guys. Maulan dito guys. Ayun o. Ayun, naambong. Naulan nga. Ayan o. Yan. Tingnan natin si Illustration Yaw-yaw. Ayun o. Good morning guys. Ayan guys. Kunting-kunti na lang guys para matapos na nila. Para bukas sumano na. Idol! Parang hindi ka namin. Mayakap pa lang kita ng isa. Ayan o. Idol na idol kita. Ayan, nagbubuhos sila sa taas guys o. Ayan o. Ayan. Delikado guys. Yan na lang bubuhusan guys. Ayan o. Ayan, mataas masyado guys o. Ayan o. Ayan po. Kaya konti ingat lang guys kasi walang safety arms. Ayan o. Ayan. Tapos yung amin doon guys, naka-layout na yun guys kaso mahina ang kuryente guys. Ano ba, pagsabayan mo hindi managana. Ano? Ano? Buhangin! Guys, konti na lang yan guys, tatapusin na lang nila yan. Total mag-alas 5 na naman na. Ano?